पढ़ाने का शौक है तो उसी अंदाज में कोई बातें मैं इंशाल्लाह कर दूंगा। तो इतना अच्छी स्पीच मुझसे पहले कर जाए तो बंदे पर प्रेशर वैसे ही बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो प्रेशर डाला सर ने मुझ पर। बहरहाल अल्लाह पाक सब पर हाल पे करम फरमाए इंशाअल्लाह ताला। कुछ लोग प्रेशर में अच्छा, so I need his attention इंशाअल्लाह ताला। दुनिया में एक जंग है, एक लड़ाई है, एक फाइट है और एक जिद्दोजहद है कामयाबी की तरफ। हर इंसान कामयाब होना चाहता है। सर ये लाइव तो नहीं कर रहे कहीं आप, रिकॉर्ड कर रहे हैं, लाइव ना करिएगा प्लीज। वो मेरी इंटेलेक्चुअल क्या कहते हैं उसे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, राइट्स लेने पड़ते हैं। मैं अर्ज ये कर रहा था कि दुनिया में हर एक कामयाब होना चाहता है। हर एक की अपनी एक डेफिनेशन भी है कामयाबी की। एवरीवन हैज इट्स ओन डेफिनेशन। दे वांट टू बी सक्सेसफुल, अचीवमेंट्स, कामयाबी, फलाह, हर एक अपनी अपनी डेफिनेशन के तहत मेहनत करता है, दौड़ रहा है क्योंकि कामयाब होना चाहता है। कोई समझता है कि मैं यूके आकर ग्लासगो में पासपोर्ट ले चुका हूँ, यूके का तो मेरी कामयाबी है। कोई समझता है कि मेरा एक बिजनेस है, 2 बिजनेस है, 2 से 4 बिजनेस हो गए, मैं कामयाब हूँ। कोई समझता है चलो पाकिस्तान में बच्चे अच्छा नहीं पढ़ते थे, यहाँ अच्छी एजुकेशन है, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो में डिग्री कर लेते हैं, दाखिला मिल जाता है, कामयाबी है। कोई समझता है यार पाकिस्तान में तो कसम पुरसी का आलम था ना, यहाँ चलो रोजगार बेहतर है, जिंदगी की सहूलियात बेहतर हैं, तो कंपैरेटिवली अपनी जिंदगी की आसाइशात इंजॉय करता हूँ, तो यही कामयाबी है। हर एक इसी तरह की कामयाबी की डेफिनेशन लेकर बैठा है। और आप यूट्यूब पर जाएं, आजकल चैट जीपीटी भी है, पेड वर्जन हो तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे रहा होता है। आप उससे पूछें कि भाई कामयाबी कौन है, आपको इस मोटिवेशनल स्पीकर कामयाबी की डेफिनेशन करते नजर आएंगे। एक कहेगा कि ये कामयाब है, एक कहेगा जिसके पास माल ज्यादा है वो कामयाब है, एक बताएगा कि जब घर से चला था तो हाथों में कुछ नहीं था, आज दुनिया का अमीर तरीन शख्स हो गया है, तो वो कामयाब है। तो कामयाबी की एक डेफिनेशन है जो हर एक हमारे यंगस्टर्स को, हमारी औलाद को, हमारे घर वालों को, हमारी आने वाली यूथ को मोटिवेट कर रहा है। और हम भी कोशिश करते हैं कि सुने कि भाई कामयाबी क्या है। ऐसी ही बात है, आप इसको कामयाबी समझते हैं? क्या ये कामयाबी है? क्या दिस इज सक्सेस? क्या यही कामयाबी है जिंदगी की? बोले है कि नहीं है? यही तो समझाने आया हूँ। ये कामयाबी कॉन्फिडेंस से बात करें ना, है एतमाद से, ये कामयाबी है। और मेरा और आपका एक ही 2 सोर्स है, कुरान और सुन्नत। कुरान से पूछते हैं मौला क्या ये कामयाबी है? इज दिस सक्सेस इफ आई अचीव एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड व्हाट आई हैव मेंशन्ड? कुरान सेज यस। रब्बना, बड़े सारे इस दुआ को जानते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया। क्या मतलब है? मेरे रब मेरी इस दुनिया को खूबसूरत बना दे। तो आपने ये सब बातें जो की खूबसूरत बन गई ना, तो इससे डरते क्यों हैं? हिम्मत से बात किया करें। जो कुछ मैंने बयान किया कि ये कामयाबी है या नहीं है, आप बोले ना, इत्मीनान से बोले है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, या अल्लाह मेक दिस माय वर्ल्ड ब्यूटीफुल, इस दुनिया को खूबसूरत बना दे। तो ये कामयाबी है कि दुनिया की सारी मेहनत, 1 से 4, 4 से 10 बिजनेस करना, ग्लासगो में अच्छे मकान लेना, बिजनेस करना, ये सब कामयाबी है। कुरान ने कहा ना कि अल्लाह खूबसूरत बना दे, अल्लाह हंसी बना दे। लेकिन यहाँ आयत खत्म नहीं हुई है। The verse did not finish over here. This is the difference between the definition of the Muslim and the definition what the motivational speaker they are doing on social media. This is the difference we need to have, and this is the clarity we need to have today. यही फर्क जो हमने करना है कि दुनिया के लोगों की कामयाबी यहाँ आकर खत्म हो जाती है हसना पर, लेकिन कुरान कहता है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला है और अहले बैत से मोहब्बत करने वाला है, उसकी कामयाबी फिर दुनिया हसना पे रुकती नहीं है। वो आयत को जारी रखता है और कहता है वफिल आखिरति हसना, कि मौला मेरी आखिरत को भी हंसी बना, मेक माय हेयर आफ्टर ब्यूटीफुल एज वेल। समझ आई? दिस इज द फिलॉसफी ऑफ द लाइफ ऑफ द मुस्लिम. This is the philosophy of the life of the believers in Islam. This is the philosophy, objective of the life of the person, and the message what Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has been propagating and Ahlul Bayt has been propagating. यही मैसेज दिया ना उन्होंने कि एक मुसलमान ने सिर्फ मेहनत इस दुनिया के लिए नहीं करनी, सुबह से शाम तक मेहनत है, बनाओ दुनिया की हसीन, लेकिन इसको इतना हंसी बनाते हुए कहीं आखिरत को भूल ना जाना, इसकी फुल स्टॉप नहीं है। मैदान करबला से आज भी कहा था ना किसी ने कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, तो वो हम जिंदा क्या जिंदगी दे रहा है? इमाम हुसैन के जो 72 तन अहले बैत के शहीद हुए, वो मैसेज क्या देते हैं? फिर दुनिया हसना पे रुकना नहीं है, वो फिर आखिरती हसना, मेरा और मेरे खानदान सारा लहू इसलिए बहा के जा रहा है, खून बहा के जा रहा है कि फिर दुनिया के ऊपर रुक ना जाना, वो फिर आखिरती हसना की तरफ सफर जारी रखना।
और यही ऑब्जेक्टिव है। पेरेंट्स हमसे पूछते हैं बच्चों को क्या बताएं, क्या समझाएं, ये एक फलसफा समझाएं, रोज रिमाइंडर दें बच्चे को। देखिए जब आपको पता हो ना कि मैंने इस दुनिया से जाना है, मरना है, खबर में लेटना है, आखिरत में फिर उठाए जाना है, खुदा की बारगाह में अकाउंटेबल होना है, फिर खुदा ने मेरे मामलात जो भी मेरे डीड्स हैं, अमाल है, उस पर फैसला करना है। ये अगर फलसफा क्लियर होना तो नमाज पढ़ने की भी समझ आ जाती है कि नमाज क्यों पढ़नी है। बात समझ आई है? आप रोजा रखेंगे आपको समझ आएगी कि रोजा क्यों रखना है। वफिल आखिरती हसना, रोज आप ज़कात देते हैं, आप हज अदा करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, और फिर आज इस महफिल में हम जमा हैं। सबसे पुरानी पहली बात यही है कि अगर कोई पूछे अहले बैत या सहाब से मोहब्बत क्यों करनी है, अगर जो वफिल आखिरती हसना के फलसफे को समझता होगा तो अहले बैत से मोहब्बत करना भी उसको समझ आ जाती है। It makes sense कि why should we love अहले बैत? Why should we love? अहले बैत से मोहब्बत क्यों जरूरी है? क्योंकि अहले बैत से मोहब्बत इसलिए जरूरी है कि जो कुछ हम अहले बैत से सीखते हैं वो मुझे दुनिया में भी कामयाब करता है और आखिरत में भी कामयाब करता है। तो मेरा जो फाइनल डेस्टिनेशन है उसके लिए मुझे सपोर्ट चाहिए, मुझे कामयाब होना है उसके अंदर। उस कामयाबी को हासिल करने के लिए आपको दुनिया में कोई तो सोर्स चाहिए, या खुद ब खुद कामयाब हो जाएंगे। You can't be successful without any source. We need some sources. And what are the sources? One of them is the love of Ahlul Bayt. Okay, when we read about them, when we talk about them, when we listen about them, so we learn a lot of messages. We get a lot of lessons from their life, from their sacrifices, and that makes some sense, inshallah. And this is what we implement in our practical life. So Allah Almighty makes us successful in this world and makes us successful on the day of judgment as well. तो ये पहली बात है जिसको हमने ज़हन में रखना है। तो कामयाबी इस दुनिया की सिर्फ रहे तो वो मुसलमान नाकाम हो जाता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी, सहाबा किराम और अहले बैत की सारी जिंदगी का मैसेज यही है कि इन दो चीजों को समझने की जरूरत है। Now we are supposed to look ourselves, okay, how much effort we are putting towards that. सबने सोचना है ना कि मेरी जिंदगी की सारी एफर्ट क्या है, फ्यूचर बेटर करना है ना। बच्चे की कॉलेज अच्छा हो, यूनिवर्सिटी अच्छी हो, क्यों? क्योंकि फ्यूचर बेटर होना चाहिए। 25-26 साल के अंदर एक अच्छी जॉब होनी चाहिए। ये फ्यूचर तो यही रह जाएगा ना, ये फ्यूचर है, खूबसूरत बनाए, लेकिन एक फ्यूचर क़यामत का भी है, आखिरत का भी है। उस मुस्तकबिल के बारे में हमने कितना सोचा है, कितनी मेहनत की है, उस पर कितनी एफर्ट की है। मैदान करबला का पैगाम भी यही है और अहले बैत का पैगाम भी यही है कि सिर्फ दुनिया की लज्जतें और सिर्फ दुनिया की मेहनत जो है वो एक मुसलमान का मतबा नजर नहीं होना चाहिए। हमारा ऑब्जेक्टिव आखिरत की कामयाबी भी होनी चाहिए। Does it make sense? तो ये पहला मैसेज है जो उस मैदान से आ रहा है। अब मैं जितनी बात करूंगा उसका मकसद समझ में आएगा, क्योंकि मैंने आखिरत में कामयाब होना है। अब अगली बात, दूसरा मैसेज ये है, क्योंकि टाइम शॉर्ट है तो आपने तेजी के साथ चलना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया, अफ़हसिब्तुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, डू यू थिंक आई हैव क्रिएटेड यू विदाउट रीजन? तुम गुमान करते हो कि मैंने तुम्हें बगैर मकसद के पैदा किया है? तुम सोचते हो कि तुम मकसद के बगैर पैदा हुए हो? नहीं, तुम्हारा मकसद है दुनिया में आने का। इससे आगे बात नहीं चलाता, इसी से एक पॉइंट निकालता हूं, वो ये है कि अल्लाह ने जब मुझे और आपको बेमकसद पैदा नहीं किया, He did not create us without a reason. He mentions, I have created you for a reason. What is the reason? वो रीजन क्या है? वो जो भी है, इसके बाद मैं पॉइंट निकाल रहा हूं, ये है कि अल्लाह ने जब बेमकसद पैदा नहीं किया तो मुझे और आपको भी दुनिया में कोई काम बेमकसद नहीं करना चाहिए। जब आपका मकसद निकल जाता है ना तो वो अमल सिर्फ जाहिर होता है, सवाब दे देगा, आपके अंदर तब्दीली वाकई नहीं लायक करेगा। आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा, आपको अमल का सवाब मिल जाएगा, लेकिन आपको बदलेगा नहीं, आपकी सोच को नहीं बदलेगा। तो हमें मकसद को समझना है। क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस गैदरिंग? एक वाकया 1300 साल 1350 साल पहले हो गया, अहले बैत अतहार मैदान करबला में कुर्बानी आपने दी है, लेकिन आज 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, डेवलपमेंट का दौर है, तरक्की का दौर है। आपके बच्चे, हमारे बच्चे तरक्की से आगे बढ़ रहे हैं। हम एक बात जो 1300 साल 1350 साल 1400 साल पहले हुई है उसको आज भी याद कर रहे हैं। Today we are still remembering something happened 13 centuries before. What is the purpose? What is the maqsad? What is the objective today? इंसान के ज़हन में ये बात आती है ना, जो वाक़या गुजर गया तो आज सोचने का मकसद क्या है। तो इसके तेजी से 3-4 पॉइंट्स बयान करूंगा, एक्सप्लेन 1 या 2 को ही करता हूं। पहली बात यह है कि अहले बैत अतहार का जिक्र करना, अलावा साहब बात कर चुके हैं, और अहले बैत अतहार का जिक्र करना, आपकी शहादत का जिक्र करना खुदा की सुन्नत भी है और हुजूर की सुन्नत भी है। It has to be clear. So we are not doing something which is bid'ah, which is innovation, which is something new while we are sitting. This is the
Sunnah of Allah Almighty and the Sunnah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I'm not going to explain that, you already know. And you do listen these topics anyway. दूसरा मकसद ये है कि we are here today to pay tribute to Imam Hussein alayhi salam and the family of Imam Hussein alayhi salam. ये वो बात जो मैंने कल हजरत के मजलिस में भी की है कि आज हम यहाँ बैठकर इमाम हुसैन अलैहि सलाम को और आपके खानवादे को खिराज तहसीन पेश करते हैं। खिराज तहसीन समझते हैं ना, ट्रिब्यूट पेश करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं कि आपने जो कुर्बानी दी वो आज भी हमारे ईमान को ताजगी बख्शती है। आज भी हम उसको सलूट करते हैं, आज भी हम उस कुर्बानी को याद करते हैं कि वाकई इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। और अब मैं अक्सर यंगस्टर्स के लिए बात करता हूँ, yesterday I mentioned as well, I'm not going to go to give the references of Quran and Hadith, I'm just going to give a logical reason. आप लॉजिकल रीजन की बात करते हैं ना कि भाई आज हमें क्यों याद करना है। कल इस पर बात की थी, मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ यहाँ क्योंकि ज्यादातर लोग नए हैं। अब मैं यूके लंदन के अंदर पढ़ाता हूँ, आज हमारा बच्चा पूछता है कि मैं इमाम हुसैन को याद क्यों करूँ, इतने तरक्की याफ्ता दौर में अहले बैत की बात क्यों करूँ, मैदान करबला में होने वाली कुर्बानियों की बात क्यों करूँ। तो याद रखिएगा, दुनिया की कोई हर तरक्की याफ्ता कौम, दुनिया का हर सिविलाइज्ड माशरा जो है अपनी तारीख के हीरोज को कभी नहीं भूलता। ऐसा है कि नहीं है? कंफर्म करें ना, आपकी गर्दन हिला के बताएं ऐसा होता है या नहीं होता। दुनिया के अंदर कोई तारीख के अंदर उठाकर देख लें, आप शर्क का घर तक जाए, जितनी कौमें तरक्की कर चुकी हैं या तरक्की कर रही हैं, आज भी सिविलाइज्ड नेशन कभी अपने हीरोज को भुलाती नहीं है। They don't forget their heroes. They always keep their names alive and they want their upcoming generation to be connected with those heroes. They want them to learn about them. So how they sacrificed, what contribution they have made towards this nation. मैं आपको सिर्फ इस मुल्क की 3 मिसालें देता हूँ, सिर्फ 3 मिसालें देता हूँ। आप बताएं, शेखुल इस्लाम ने भी उस दिन ये बात कही कि आप बताएं आपका बच्चा जो इस मुल्क में पैदा होता है, तेजी से टाइम शॉर्ट है, आपका बच्चा यहाँ हिस्ट्री पढ़ता है या नहीं पढ़ता, ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ता है नहीं पढ़ता। आपके बच्चे कंपल्सरी सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ते हैं। आप मदर ऑफ डेमोक्रेसी में बैठे हैं, मादर जमहूरियत में बैठे हैं, कॉमनवेल्थ के हेड पर बैठे हैं जिसने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। तो अगर इसको सिविलाइज्ड नेशन कहा जाता है, हर इंसान का अपना आर्गुमेंट है, मादर जमहूरियत कहा जाता है, तरक्की याफ्ता कौम कहा जाता है, भाई आपके बच्चे को वो क्यों 1500 साल पहले से तारीख पढ़ाना शुरू करते हैं? Why do they teach your children? Where do they start that history from? From the Stone Age. स्टोन एज से शुरू करते हैं पढ़ाना, 1500 साल पहले पढ़ाना शुरू करते हैं। जिसने 1500 साल के अंदर इस मुल्क की तरक्की में जर्रा बराबर भी कंट्रीब्यूशन किया है, उसका नाम उन्होंने उस हिस्ट्री में शामिल कर दिया। मेरा बच्चा इस मुल्क में पैदा हो रहा है, आपका पैदा होता है, वो बच्चा वो आगे बढ़ ही नहीं सकता जब तक बरतानिया की हिस्ट्री ना पढ़ ले। वो बताना चाहते हैं मुल्क के बरतानिया वाले कि तुम्हें आज ग्रेट ब्रिटेन मिला है, पहले ब्रिटेन था अब ग्रेट हो चुका है ना, तुम्हें ग्रेट की हालत में मिला है, तुम्हें दुनिया की सहूलियात मिली है, तुम दुनिया के अंदर इस मुल्क में बेहतर जिंदगी गुजारते हो, देखो इस मुल्क को बनाने वालों में इन लोगों का कंट्रीब्यूशन शामिल है। ये साबित करते हैं ना बच्चों को पढ़ा के, आपका बच्चा बड़ा कॉन्फिडेंट होकर पढ़ता है और उस पर प्राउड भी फील करता है। दूसरी बात, मैं इस मुल्क के अंदर नेशनैलिटी मेरे ली है, मैं बाय बर्थ ब्रिटिश नहीं हूं, मैंने बाय बर्थ ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं लिया है, मैं यहाँ लाइफ इन द यूके टेस्ट पास करके ब्रिटिश हुआ हूं। आप में से लाइफ इन द यूके टेस्ट पास किया है किसी ने? मैंने किया है। लाइफ इन द यूके टेस्ट में फेल भी हुआ हूं मैं, दूसरी दफा देके पास हुआ। लाइफ इन द यूके टेस्ट आप उठाकर देखें, सारा का सारा वो हिस्ट्री के ऊपर मुश्तमिल है। 70% लाइफ इन द यूके टेस्ट आपकी हिस्ट्री के ऊपर मुश्तमिल है। They want me to learn British history. Why? ये कहते हैं जिशान मियाँ अपने माँ बाप को छोड़कर आए हो ना पाकिस्तान से, वहां 5 टाइम अजान की आवाज आती थी, वहां तुम महाफिल अटेंड करते थे, तुम्हें कल्चर इस्लामी मिलता था, लेकिन तुमने सब तर्क कर दिया। क्यों? तुम्हें बेहतर जिंदगी चाहिए, तुम्हें बेहतर सहूलियात चाहिए, तुम्हें हकूक चाहिए, तुम्हें तो मेहनत करो उसका बदल चाहिए, उसका रिटर्न चाहिए, अपना घर बार हर तरह की सहूलियात, खानदान, माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, ये सारा कल्चर छोड़कर बरतानिया आए हो ना, क्योंकि तुम्हें यहाँ का पासपोर्ट चाहिए। तुम्हें पासपोर्ट उस वक्त तक नहीं मिलेगा जब तक तुम यहाँ की 1500 साल की हिस्ट्री को ना पढ़ लो, ताकि तुम्हें पता चले जिसकी वजह से तुम खानदान छोड़कर आए हो, ये बरतानिया इन लोगों की कुर्बानी की वजह से बना। ऐसा है या नहीं? इसीलिए पढ़ाते, इसके अलावा कोई और दूसरी राय है? ऐसी कोई राय नहीं है। आप इस मुल्क में चले जाए, आप सेंट्रल लंदन में चले जाए, कहीं भी चले जाए, जगह जगह आपके मुजस्समे, स्टैचूज, जगह जगह आपको लोग नाम नजर आते हैं। वो हर तरफ मैसेज ये दे रहे होते हैं कि ये वो हीरोज हैं जिन्होंने बरतानिया को इस मकाम पर पहुंचाया है।
क्योंकि तरक्की याफ्ता कौम कभी अपने हीरोज को नहीं भुलाती है. So our youngsters, they do ask us, why should I commemorate the gatherings in the remembrance of Imam Hussain alayhi salam? Why do we arrange these gatherings in the remembrance of Ahlul Bayt and the sacrifices of Ahlul Bayt? The same reason is, the logical reason is, the civilized nations, the developed nations, they do not forget the heroes of their past and the history. अगर तुम्हारे उन्होंने मुल्क बचाया है तो मेरा हीरो इमाम हुसैन अलैहि सलाम नहीं है, मेरे हीरो हजरत अब्बास नहीं है. तो जिस तरह इनके हीरोज ने इनके मुल्क को बचाया है, रहती दुनिया तक के हर मुसलमान के ईमान को बचाने के अंदर सबसे बड़ा किरदार मैदान करबला में हुजूर की औलाद ने दिया है. तो मानते हैं या नहीं मानते? ऐसा है ना, आपकी कुर्बानी से इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद. तो जिन्होंने हमारे ईमान को जिला बख्शी है, जिन्होंने हमें हक और बातिल में फर्क सिखाया है, जिसने इस्लाम के जो चेहरे पे जो गर्व थी उसको हटाया है, उसके गदरे चेहरे को साफ किया है, इस्लाम की हकीकत को हमारे सामने रखा है, आज हम फख्र से इस्लाम पर अमल करते हैं. तो मेरा और आपको हीरो इमाम हुसैन अलैहि सलाम है या नहीं है? तो फिर है ना, तो फिर मैं क्यों ना ये गैदरिंग्स बनाऊं जिस तरह वो बनाते हैं. आप हर मुल्क की तारीफ उठा कर देख लें, आप हर मुल्क में आपको ये नजर आता है. तो आज हमारी बिदअत की बात होती है, आज इनोवेशन की बात होती है, आज बात होती है कि जनाब पुरानी यादों को क्यों याद करते हो, क्या फलसफा है. अरे हम तो फिर 1300 साल की बात कर रहे हैं, ये लोग तो 1500 साल पीछे से शुरू करते हैं. क्योंकि हर तरक्की याफ्ता कौम, अगर आज हमने भी उस तरक्की याफ्ता कौम में शामिल होना है इस तरक्की दौर के अंदर, क्योंकि यही लोगों का तरीक है. So we need to tell our youngsters, if they do not understand the Quranic references and the Hadith references, I have many evidences from there, but I just want to create a logical reason why do we remember the great personalities of the history. इसलिए हम उनको याद करते हैं. इस बात की समझ आई या नहीं आई? आज इस बात को आपने कम से कम 2 लोगों को 10 लोगों को जरूर बताना है कि इसलिए हम इमाम हुसैन की गैदरिंग को समझते हैं. क्योंकि यहाँ का बच्चा लॉजिक की बात करता है ना, तो मैंने कहा कुरान और सुन्नत तो आप सुनते हैं, आप एक लॉजिकल बात भी सुन लें कि ये आप जिस मुल्क में रहते हैं उसकी भी तारीख यही बताती है. तो ये एक मैसेज है जो मैं आपको देना चाहता हूँ. So the first purpose is the dhikr of Ahlul Bayt is a sunnah of Allah Almighty. Number 2, we do arrange these gatherings to pay tribute to them. ये खिराज तहसीन पेश करना है जो दुनिया की हर तरक्की याफ्ता कौम अपने तारीख के हीरोज को पेश करती है. तीसरी बात जिसको मैं कंक्लूड करूंगा क्योंकि टाइम शॉर्ट है, हम बात करते हैं तो हमें वहां से मैसेज क्या सीखना है, क्योंकि आज की बात से रिलेट करता हूं. इमाम हुसैन अलैहि सलाम की इस कुर्बानी और अहले बैत की इस कुर्बानी का एक फिक्री पहलू जो शेखुल इस्लाम ने अपनी किताब में लिखा है. व्हाट इज दैट intellectual aspect of the sacrifice of Ahlul Bayt in the Maidan of Karbala. वहां से हमें क्या सबक मिलता है? वो सबक ये है कि we need to understand the concept of Islam. The concept of Islam. ये कहा जाता है ना, अब इस्लाम के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में इस्लाम को कहीं भी मजहब नहीं कहा. Islam has not been introduced in the Quran as religion only. This is the misconcept and misinterpretation. Shaykh al-Islam has mentioned in many of his books. इस्लाम मजहब नहीं है. इस्लाम को अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि ये मजहब है. अल्लाह Almighty introduces Islam in the deen inda Allah Islam. कि इस्लाम जो है वो दीन है. हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल-हुदा व-दीनिल हक़ व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना. Wherever Allah Almighty introduces Islam, He introduces as deen, not only religion. दीन के तौर पे इंट्रोड्यूस किया है. क्वेश्चन सवाल ये पैदा होता है कि दीन की तारीफ क्या होती है? दीन किसे कहते हैं? दीन सिर्फ इबादत का नाम है? दीन सिर्फ नमाज, रोजा, ज़कात, हज करने का नाम है? आज मेरा और आपका बच्चा इस तरफ जा रहा है क्योंकि जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी ने अपनी उन तालीमात को मजहब के साथ जोड़ दिया है. They say we are going to worship our God in the churches and in our social matters, in our practical matters, in our psychological issues, in our fiscal and financial issues. We are going to decide everything ourselves in the parliament. We don't need any divine guidance. हमें खुदा की कोई हिदायत नहीं चाहिए. हाँ, इबादत करनी है तो जाओ चर्च के अंदर जाके इबादत करो. ये सोच है जो जुडाइज्म, यहूदियत और ईसाईयत की हो रही है. इसका इन्फ्लुएंस मुसलमानों पर आज मेरे और आपके बच्चों पर भी है. वो इस्लाम को मजहब की तरफ लेकर जाते हैं, सिर्फ मजहब समझते हैं. वो समझते हैं इस्लाम नाम है नमाज पढ़ने का 5 वक्त. इस्लाम नाम है कि आप रोजा रख लो, रमजान के महीने में ज़कात अदा कर लो, आप हज कर लो, चलो कोई फौत हो जाए तो कुरान भी पढ़ लिया करो, चलो महफिल जिक्र है तो जिक्र के अंदर जिक्र कर लिया करो. दिस इज व्हाट ऑल अबाउट इस्लाम. ये इस्लाम का तसव्वुर है, ये इस्लाम का एक पहलू है.
اور ہم اسی کو اسلام سمجھتے ہیں. اگر یہی اسلام تھا تو 8 ذی الحج کو لوگ حرم کے اندر احرام پہن کر حج کی طرف جا رہے تھے, تو امام عالی مقام امام حسین حج کرنے جاتے نا. اگر یہی اسلام ہوتا, دنیا حج کرنے جا رہی ہے, لوگ احرام پہن کر حرم کی طرف بڑھ رہے ہیں, امام حسین کربلا کی طرف منہ کیوں کھڑے کر کے کھڑے, آپ کربلا کیوں گئے ہیں؟ اگر عبادات کو بچانا مقصود تھا تو امام حسین وہاں جاتے نا. امام حسین نے اسلام کے جو تصور سمجھایا ہے پوری دنیا کو کہ اسلام کو صرف عبادات سے نہ جوڑو. Today our youngsters they think, I have experienced, our youngsters they think if they have any issues in their practical life, in their social life, in their matrimonial issues, in their domestic issues, in their national life, they think this is not the matter of Islam. Islam does not discuss that because we do not present Islam in that way. ہم نے اسلام کو ایک اور انداز سے بیان کیا ہے. ہمارے انداز یہی ہے نا کہ اپنے بچے کو نماز سکھاؤ, روزہ سکھاؤ, سب یہی اسلام ہوا. جیسے GCSE سے کیا آپ نے اسلامک سینٹر سے اٹھا لیا, کیونکہ ہم نے اسلام کا ایک ہی پہلو ان کو دیا ہے. یہ اتنی بڑی زیادتی ہے, اتنی بڑی فکری زیادتی ہے جس کا شکار ہماری اولاد ہو رہی ہے. میدان کربلا میں امام حسین نے رہتی دنیا تک یہ پیغام دیا. اگر یہی صرف اسلام ہوتا تو امام علی مقام احرام پہن کر مینا اور عرفات کے اندر نظر آتے, کربلا کے میدان کی طرف سفر شروع نہ کرتے. وہ کون سی چیز تھی جو ان کو مکہ کے بجائے کربلا کی طرف لے گئی؟ وہ اسلام کا کون سا نظام تھا جو بگاڑ کا شکار تھا؟ وہ اسلام کا کون سا نظام تھا جو خراب ہو رہا تھا جس کو بچانے امام حسین کربلا کی طرف چلے گئے؟ So my young brothers and sisters, if you are listening, this is what we are supposed to educate our children. Islam is not only the name of the prayers and the zakat and hajj. Islam is quite, it is extensive. It is the name of totality. It is comprehensive. Islam is the deen, and deen means which discusses every aspect of your life. Islam provides a teaching related to every aspect of your life. Either they are related with your religious and spiritual aspect of your life, or it is related with your social aspect of your life. It is related with your matrimonial and domestic aspect of life. ہم نے اسلام کے تصور کو سمجھا نہیں. کل میں نے ان کو بتایا کہ میرے پاس ایک خاتون آئی ادارے کے اندر, میاں بیوی کے کسی مسئلے پر ایشو پہ لڑائی ہوئی تھی, لیکن مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھا انہوں نے, اور مسئلہ پوچھنے کے بعد ایک دوسرے سے الجھ رہے تھے. ایک کہتا ہے نہیں علامہ صاحب سے پوچھنا, ایک کہتا ہے علامہ صاحب سے نہیں پوچھنا. تو میں نے ان سے پوچھا میری بہن ایشو کیا ہے, you can ask me. کہتی no, آپ علامہ صاحب ہیں. Why will you reply this question? Why will you answer this question? میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہتی نہیں آپ تو مولوی ہے نا, آپ کا کام تو اللہ تو علامہ ہے, آپ کا کام ہے آپ بتائیں کہ روزہ کیسے ٹوٹتا ہے, آپ کا کام ہے کہ زکات کس کو دینی ہے, سجدہ صاحب کب ہوتا ہے, حج کے دوران کس سے دم واجب ہو جاتا ہے, آپ کا کام تو یہ ہے نا بتانا. تو ہم آپ سے پوچھ رہے, ہم تو اپنے میاں بیوی کے ایشوز کے اوپر پریشان ہیں, ہم تو ایک سائیکالوجسٹ ہے اس سے اپوائنٹمنٹ بک کیے, اس کے پاس جا رہے ہیں. تو میں نے کہا what do you think what Islam is then? Islam is comprehensive. Do you think this is the matter which has not been discussed by Islam? کہ اسلام صرف آپ کو نماز سکھاتا ہے, زندگی کا کوئی شیب و شعبہ ہو اسلام اسے خالی نہیں, اسلام نے ہر شعبے کو ڈسکس کیا ہے. تو کہتی ہے ہمیں تو ہمارے والدین نے یہی بتایا نماز پڑھنی ہو تو بس یہی اسلام ہے, زکات دینی ہو تو اسلام ہے. تو میں نے کہا میاں بیوی کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا اسوۃ حسنہ, he is a role model in every aspect of your life. زندگی کا کوئی مسئلہ ہو حضور رول ماڈل ہے, صرف نماز روزے کے لیے تو نہیں ہے نا, اس کے لیے ہے, لیکن زندگی کا کوئی مسئلہ ہو تو اس پہ بات کرو. I am going to give answer. If I do not know, I am going to ask my shuyukh. First of all, you need to discuss Quran. اب ہماری یوتھ اس طرف جا رہی ہے, اگر آپ ان کی زندگیوں کے اندر اسلام کی انسپریشن اس طرح کی پیدا نہیں کریں گے, اسلام کی انسپریشن ایسی پیدا نہیں کریں گے, تو آپ کا بچہ سمجھے گا کہ میں اکثر یہ جملہ بولا کرتا ہوں, if the problems of your children, آپ کی یوتھ کے جتنے مسائل ہیں, جو گھروں کے مسائل ہیں, سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں, ایشوز ہیں, سوشل پرابلمز ہیں, گھر کے ایشوز ہیں, ڈومیسٹک ایشوز ہیں, ان سب کی پرابلم کا حل اگر آپ کو ویسٹرن ورلڈ دے گا تو رول ماڈل ویسٹرن ورلڈ ہوگی. اگر آپ ان کے مسائل کا حل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے دیں گے, اہل بیت اطہار کی بارگاہ سے دیں گے, تو آپ کا رول ماڈل اہل بیت اطہار اور حضور کی ذات ہوگا. وہ اپنے زندگی کے معاملات کو ڈھونڈتے ہیں وہاں سے, تو پھر جان سے ڈھونڈ رہے ہیں, اسمتھ سے ڈھونڈتے ہیں, سالمن سے ڈھونڈتے ہیں, اور ہیرو پھر وہی بنے گا نا جب وہ ذہنی طور پہ پریشان بیٹھا ہے, وہ بے صبر ہے, اس پہ انزائٹی ہے, اس پہ ڈپریشن ہے, میاں بیوی کے معاملات تھوڑا پرابلم ہے, پیرنٹنگ کے ایشوز پہ پریشان ہے. اگر وہ جا کر سائیکالوجسٹ سے ملتا ہے, اگر ملے, اس پہ اعتراض نہیں ہے, لیکن سب سے پہلے حضور کو تو پڑھے نا, حضور نے اس پہ کیا کہا. میں نے ایک ڈیبیٹ کی پیرنٹنگ کے اوپر, اسلامک پیرنٹنگ کے اوپر. اب میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں, یہاں یوتھ کا ایک پیرنٹس کا مسئلہ ہے پیرنٹنگ. پیرنٹنگ کہتے ہیں تربیت اولاد کو, میں تیز بول رہا ہوں کیونکہ ٹائم شارٹ ہے, تربیت اولاد کو.
کہ اولاد کی تربیت کیسی کرنی ہے. گورا بھی اس پہ پریشان ہے, بچہ ان کا بھی نہیں سن رہا, پریشان ہے. تو ڈیبیٹ میں گیا, I was supposed to present Islamic concepts of parenting and the guy, the non-Muslim, he was saying the modern theories of parenting, کہ جدید تحقیق تربیت اولاد پر کیا ہے. اہل بیت کا ذکر ہے, وہیں سے آپ کو ایک پوائنٹ دیتا ہوں. اس عورت نے کھڑے ہو کر کہا کہ جدید تحریک یہ کہتی ہے کہ تم نے, سائیکالوجسٹ سائیکیٹرسٹ بھی بیٹھے ہیں, انہوں نے کہا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جدید تحقیق کہتی ہے کہ اگر آپ چاہو کہ اپنے بچوں کے ساتھ آپ کا اچھا تعلق ہو, there are many sources to develop that. The number one is bonding. آپ اپنے بچے سے اپنی بانڈنگ اچھی کرو. میں نے اس کو کہا what is bonding? بانڈنگ کیا ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا بانڈنگ کا ایک آغاز ہے, اور یہ سائیکیٹرسٹ بیٹھے they will confirm what I'm saying. اس نے کہا کہ آج کی جدید تحقیق کہتی ہے کہ اپنی اولاد کو دن کے اندر 24 گھنٹوں کے اندر جب وقت ملے اسے اظہار محبت کیا کرو. کیا کیا کرو؟ ایکسپریس یور لو ٹوورڈز دیم. اور کبھی کبھی ان کو اپنے دل سے لگایا کرو, حق دیا کرو, جب بھی دیا کرو, اور کبھی ان کو ماتھے پہ پیار بھی دیا کرو. یہ جو ایکسپریشن آف لو ہے نا, وربل ہو یا فزیکل ہو, اپنی محبت کا احساس دلانا صرف زبان سے نہیں ہو, وہ حق سے ہو, جب بھی لگا کے دیا جائے, پیار سے دیا جائے. یہ آپ کے اندر ایک ہارمونل چینج پیدا کرتا ہے جو فطری طور پہ محبت آپ کے درمیان پیدا ہوتی ہے. بچہ آپ کی طرف انکلائن ہوتا ہے. اور بھی سورسز ہیں, لیکن ابتدا یہاں سے ہو کہ آپ اظہار محبت بھی کرو, ان کو گلے بھی لگاؤ, اور جب بھی لگاؤ یہاں سے اس رشتے کا آغاز کرو. میں نے کہا تم نے تو میرا مسئلہ حل کر دیا. اگر میں امام حسین اور امام حسن کو دیکھوں تو حضور ساری زندگی ایسے ہی ان سے ملا کرتے ہیں. جب حضرت امام حسین حسن کو کھڑا کر کے کہتے تھے لوگوں میں ان سے محبت کرتا ہوں, تم بھی محبت کیا کرو. تمہاری وربل کنفرمیشن تو یہی آ گئی نا. کبھی حضور ان کو اپنی زبان چسپاتے ہیں, کبھی ان کو کاندھوں پہ سفر کراتے ہیں, کبھی اپنے سینے سے لگا کر اس کے اوپر چادر اوڑھ کر کہتے ہیں بتاؤ میں نے اندر کس کو چھپا رکھا ہے, کبھی کندھوں پہ بٹھا کر کہتے ہیں دیکھو کیسا سوار ہے. تو یہ وہ ساری تمہاری آج جدید تحقیق جس کی بات کرتی ہے, جب میں اہل بیت سے حضور کا اظہار محبت کرتا ہوں تو تمہاری جدید تحقیق بھی مجھے اہل بیت کے قدموں میں جھکی ہوئی نظر آتی ہے کہ نہیں ہے. اب اہل بیت کے اظہار سے محبت پڑھو. اب آپ کا بچہ جب پیرنٹنگ کے اوپر آپ کی اولاد پریشان ہے, آپ پڑھائیں اس کو پیرنٹنگ, جدید تحقیق پڑھائیں, لیکن آپ سب سے پہلے اس کو پڑھائیں قرآن, حضور اور اہل بیت سے آپ کیا سیکھتے ہو, یہی سب سے پہلے سیکھتے ہیں نا. اس کے علاوہ 5-6 اور باتیں ہیں جو میں نے قرآن سے ان کو کی ہیں, لیکن میں آپ کو ایک ایسپیکٹ دے رہا ہوں. What is the presentation of Islam? اسلام کی آپ کیا پریزنٹیشن ان کو دے رہے ہیں, آپ کس طریقے سے ان کو انسپائر کرتے ہیں. آپ اپنی زندگی کے ڈیلی لائف کے اندر جو میٹرز ہیں اس سے سلوشن دیں ان کو. میں نے قانون پاکستان کے اندر پڑھا, میں نے قانون یو کے میں پڑھا, اپنے شیخ بھی ہمارے قانون پڑھے ہیں. میں نے قانون کے اندر کوئی ایسی تھیوری نہیں پڑھی, میں نے قانون کے اندر کوئی ایسی تھیوری نہیں پڑھی جو حضور کی زندگی سے یا قرآن سے ثابت نہ ہوتی. لیکن مسئلہ کیا ہوا, جان کہے گا, سالمنٹ کہے گا, اسمتھ کہے گا تو ہماری انسپریشن ہے, لیکن میں کہوں رسول اللہ نے فرمایا تو انسپریشن نہیں آ رہی نا. ہمیں کہوں امام حسین ایسے فرماتے ہیں تو انسپریشن کیوں نہیں ہے, کیونکہ ہم ان اسپیکٹ کو بیان نہیں کرتے. ہم نے تو نماز, روزہ اور زکات سکھایا ہے. یہ بیان کربلا کا پیغام ہے. ٹائم شارٹ ہے اس لیے میں تیزی سے بات کر رہا ہوں کہ پلیز اپنے اس سب سے بڑی فکر جو ہے نا جو میدان کربلا سے ہے, we need to understand the real concept of Islam. Don't confine it only with religion. It is comprehensive, it is totality, and we teach them. اور ان کو زندگی کے پھر کہاں سے سکھائیں گے, سوال تو یہ ہوا کہ کہاں سے سکھائیں گے. سکھانا تو ہے نا ان کو, سکھانے کے لیے آپ کو کچھ خود بھی سیکھنا پڑے گا. اگر خود نہیں آتا نا تو کسی ایسے کا ہاتھ تھامو جس کو آتا ہے, کسی ایسے کا ہاتھ تھام لو جس نے پڑھ رکھا ہے, تو وہ تمہارے بچوں کو سکھا دے گا. ورنہ آج کے دور میں انسپریشن پیدا کرنا بہت مشکل ہے. آپ خود دیکھ رہے ہیں ینگسٹرز کیوں دور ہو رہے ہیں. صرف نماز, روزہ, زکات, حج سے اللہ کا کرم ہو تو ٹھیک ہے ان کا ایمان بچ جائے, لیکن انٹلیکچولی, انٹیلیجنٹلی, اکیڈیمکلی اگر آپ ان کو کہیں کہ اسلام ایمان ان کے دلوں میں گھسا دو تو بڑا مشکل ہو جائے گا, بہت مشکل ہو جائے گا. تو میدان کربلا یہ آپ کو پیغام دیتا ہے کہ اپنے بچوں کو اسلام کا وہ کانسیپٹ پڑھائیں. پھر حضور امام علی مقام جو کربلا گئے, کس چیز کی حفاظت کے لیے گئے, کس کی پروٹیکشن کے لیے گئے, اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کا کانسیپٹ وائڈر طور پہ سمجھ آ سکے. اس پہ 4-5 ایسی باتیں ہیں جس کو میں چھوڑ رہا ہوں. اگلا ایسپیکٹ جو ہے جو ہماری پریکٹیکل لائف سے جڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سیکھنا ہے کہ what is the spiritual aspect of, spiritual aspect کیا ہے ہماری میدان کربلا کا. آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کو اور پورے خانوادے نے میدان کربلا میں جس طرح قربانی دی ہے, جس طرح صبر اور استقامت کا وہ پہاڑ بن کر کھڑے رہے ہیں. تو ایک روحانی پہلو شیخ الاسلام نے کتاب میں لکھا کہ میدان کربلا سے ملتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں وہ پیشنس نام کی کوئی شے
نہیں رہ گئی. آپ نماز پڑھیں آپ کو صبر چاہیے, آپ زکات دیں آپ کو صبر چاہیے, آپ حج کریں آپ کو صبر چاہیے, آپ اچھے میاں بیوی کا رشتہ اختیار کرنا چاہیں, جتنے شادی شدہ لوگ ہیں وہ میرے ساتھ متفق ہوں گے صبر کے بغیر یہ رشتہ چلتا نہیں ہے. میں لندن کے اندر شریعہ کونسل ہم رن کرتے ہیں, 99.9% ہمارے یوتھ کا مسئلہ ہے they lose their temperament, they are not patient for silly reasons, they fight with each other. پورا جو اسلام نے سب سے بڑا گھر کا کانسیپٹ دیا ہے, فیملی لائف کا کانسیپٹ دیا ہے, وہ برباد ہو کر رہ گیا. ہر روز ڈیلی بنیادوں کے اوپر طلاقیں ہو رہی ہیں, اختلافات ہو رہے ہیں, دور ہو رہے ہیں. کیوں؟ اگر کوئی genuine reason ہے, that is a separate case. I'm not talking about, sometimes it is obligatory to get separated. I'm not talking about that. I'm talking کہ آپ کا میٹریمونیل لائف کتنی تباہ ہے. ساری آپ کے معاشرے کا جو بنیاد ہے, جو میں سمجھتا ہوں پچھلے 10-12 سال سے پڑھاتے ہوئے, ہماری سوسائٹی کا ایک وہ مسئلہ جو میں نے پہلے بیان کیا. دوسرا, ہمارے ینگسٹر جب شادی کی طرف جاتے ہیں, they are not trained for that. اور جب ہم امام حسین کی پیشنس کی بات کرتے ہیں, پھر آنسو بھی بہاتے ہیں, اور پھر ان کو صبر کا پہاڑ بھی ڈکلیئر کرتے ہیں, تو اتنا سا صبر تو ہماری شخصیت میں نہیں ہے. تو ہم ہلکی سی بات کریں تو ہمارا پارا ہائی ہو جاتا ہے. ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی عادی ہیں. ایسا